gamay lang a video. Okay. We thank God that under the plant component of our Mission Cambodia, local churches are empowered and assisted to help address a very pressing need of their community, the education of their children. This local church in Prick J Village, or PK, is currently serving over 300 children from around a dozen villages, attending preschool, math and Khmer tutorial, and English as second language ESL classes. Once a week during class days, these children are hearing Bible stories and teachings, learning gospel songs, and expressing their heart to God through prayer. On Sundays, more than 20 older kids are now joining the church Sunday school. Please help us pray that these children will truly grow in the grace and knowledge of our Lord and become His ambassadors of goodwill to their respective families and villages. Amen. Praise God. Hallelujah. Right. Gapasalamat gid kami sa inyo sa padayon yung pagpangamuyo kag pagsuporta no. Kay gapadayon man ang buluhaton didto sa Cambodia. Kag thank you gid kay ikaw isa sa mga nagplant sang seed man no. Kay through your prayers these children was able to know God. And actually sa mga English classes didara ginasalot no ang Bible stories kag kita nyo kagina no wala nila magkanta goodness of God kag hindi lang actually goodness of God pero damo pa so ang mga teachers sila ang gina-disciple para sila mismo ang mag-reach out sa sining mga kabataan and that church no isa ina sa ang nakita nyo sa video isa ina sa first nga mga churches na ginplant ni Pastor Jose kag ni Pastor Warren sa Takayo. And nag-abot sa time nga na-lockdown ina. Pero thank God kay nag-desire liwat no ang bata sang pastor nga mag-open sang tutorial classes para mag-open liwat ang word ni God sa villages. Kagita naton damo ng mga bata. So ang mga ginikanan no balaan nila nga ginatudlo dira si Jesus pero ginapadala man gyapon nila ilang mga kabataan sa amo na nga mga classes kag ang Cambodia is a Buddhist country no pero kanami gid kay may ginaubra si Lord yung manablatupad mo may ginaubra si Lord. All right. And actually isa lang na siya sa mga schools dito na mga tutorial schools dito sa Cambodia, damo pa nga gina-open nga sa mga villages. Okay, sa Takayo. Praise God for everything nga ginaubra niya. Kagayang believing nga subong adlaw no may word man si God sa imo. Akong sa diin ang ini nga pulong magapamunga kag mag-reach out man sa iban nga kalag. Amen. All right. So before anything else, ma-pray kita, right? We'll ask God for wisdom. Okay, Jesus, thank you for this day.
thank you, Lord God, for you are a great God, you are a faithful God, you are a gracious Father. Right now, Lord, we ask for your wisdom, Lord God. Holy Spirit, I pray, open our hearts for understanding. And I pray, Lord God, bless your word, Lord God. Lord, as I speak, Lord God, Jesus, I pray, Lord God, that every word that comes out from my mouth comes from you, O God, that I will not just speak, Lord God, on my own, Lord God. I pray, Lord God, that every word, Lord God, and the meditation of my heart be pleasing before you, O Lord. And I pray, Jesus, that these words of yours, Lord God, be planted, Lord God, be rooted, Lord God, in our hearts, so we will accept it wholly, Lord God. And Lord, I pray, Holy Spirit, that you will transform us, Lord God. And I pray that the revelation of your word, O God, Lord, be revealed to us, Lord God. Salamat, gid, O God. Lord, I pray, Lord God, Holy Spirit, nga mabatsagan, kagid namon subong, nga adlaw, Ginoo, Lord God. Salamat sa tanan, in Jesus' name. Amen. Alright, so ang aton nga text is ara sa 1 Samuel chapter 3. Alright. So, laban sa inyo, kabalo na sang story sine, pero mabalik lang tagihapon. Alright? 1 Samuel chapter 3. Sino diri may Bible? Amen. Mayo may gadala. Hallelujah. Alright. So, ibansin nyo sa cellphone, no? Pero namin, guro next time, may ara kita own Bible. Ayos man, para makapang-highlight kita, no? Do ka namin, mag-flip-flip man sang pages. Sa cellphone, scroll lang tara. Alright, 1 Samuel chapter 3. Whole chapter. Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. At that time, Eli, whose eyesight had begun to grow dim so that he could not see, was lying down in his own place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Then the Lord called Samuel, and he said, "Here I am." So, ang Hebrew word for "here I am" there is hineni. Anong meaning sang hineni, no? Hineni means, "Here I am, fully present and ready to act." So, hindi lang siya nga, "Ari ako." Tapos tuyo-tuyo pa siya, hindi. So, ang iya, diri is declaration niya nga, fully aware ako sang imoy hambal. Ari ako subong. Alright? Hineni. Alright, here I am. And ran to Eli and said, "Here I am, for you called me." But he said, "I did not call. Lie down again." So he went and lay down. And the Lord called again, "Samuel." And Samuel arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." So, naliwat? Hineni. I am here fully present. No? And ready to act kung ano man ang imo gusto ihambal. Alright, here I am, for you called me. But he said, "I did not call, my son, lay down again." Now Samuel did not yet know the Lord. So hindi niya pakilala ang Ginoo. And the word of the Lord had not yet been revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Therefore Eli said to Samuel, "Go, lie down, and if he calls you, you shall say, 'Speak, Lord, for your servant hears.'" So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood, calling as at other times, "Samuel, Samuel." And Samuel said, "Speak, for your servant hears." Then the Lord said to Samuel, "Behold, I am about to do a thing in Israel, at which the 2 ears of everyone who hears it will tingle. On that day I will fulfill against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end." So dito rin, no, nagpadala si God sang man of God. No, before siya nag-speak kay Samuel. So nagpadala siya sang man of God to speak to Eli, sang ilang ang sala sang iya mga kabataan, kagang mga warnings ni God. So didri second time na ninong may word si God sa house ni Eli. Therefore, dinatagani? 12. All right. On that day, I will fulfill against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. And I declare to him that I am about to punish his house forever for the iniquity that he knew, because his sons were blaspheming God, and he did not restrain them. Therefore, I swear to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever.
Samuel lay until morning, then he opened the doors of the house of the Lord. And Samuel was afraid to tell the vision to Eli. But Eli called Samuel and said, Samuel, my son. And he said, Here I am. Ano liwat? Hineni liwat. And Samuel, my son, he said, Here I am. And Eli said, What was it that he told you? Do not hide it from me. May God do so to you and more also if you hide anything from me of all that he told you. So Samuel told him everything, and he hid nothing from him. And he said, It is the Lord. Let him do what seems good to him. And Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. And all Israel, from Dan to Beersheba, knew that Samuel was established as a prophet of the Lord. And the Lord appeared again at Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Amen. Alright. So ang akong subong i-share, gusto i-share sa aton tanan, no, ang life of intimacy. Alright. No, intimate nga relationship with the Lord. Okay? So didri, no, background check lang tanay kay Samuel. Anong iya relationship kay God? First and foremost, so sa verse 7, he did not know God. Okay? Hindi niya kilala ang Ginoo. And then, verse 7. Right, verse 7. Did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. Okay? The word of the Lord is not yet revealed to him, and he did not know God. Pero ang pamangkot, paano, kay si Samuel, sa sulod sang templo? No? Paano nga hindi niya kilala ang Ginoo? Paano nga hindi niya, ang revelation sa word ni God, wala niya nabaton. Do ka imposible man. Tama? No, didri si Samuel, offer niya siya ni Hannah, iya nga mama, nga mag-serve sa temple all of his life. Okay? That's why si Samuel, siya sa sulod sa templo, no, ga-serve siya. So, pwede na kung ga-serve kita kay Lord, no, biskan si Lord na ginaserva naton, hindi naton siya gihapon kilala. Right? Kag, ang iya nga pulong, wala revelation sa aton. Okay nga man, paano ina? No? Mahatag lang ko sa background, no? Ang mga Jews, no, Sabbath day, may Sabbath service na sila. Kag dira gina-speak or ginatugda ang layis ang Ginoo. Di paano ina nga ginhambal diri hindi niya kilala ang Ginoo. Kag ang revelation sa word ni God wala yan nabaton. Nga sa inyo be. Alright. So because he does not have relationship kay God. Sakto? Alright. So example, may ara kita best friend. Sino di may mga best friend? Alright. Di ba before or years ago, stranger sila sa aton? Tama? Pero may something nga subong nga tuig, no? Ara, gyapon ang inyong relationship. Close ka mo. Anong may natabo? May ara, ikaw na ibaluan sa iya nga wala iya gina-share sa iban, no, exclusive siya sa imo. Kag ina tungod sa mga information nga na sa iya, amo na ang nag-build man sang inyo nga relationship. Alright. So didri, lantaw na aton, ano ang relationship ni Samuel kay God? So ang mahambal ko, progressive. No? So progressive siya. Next is, may ara nga encounter si Samuel kay God. Si God gidya mismo nag-initiate sang encounter. Kay nga man nabasahan naton sa verse 1 pa lang nga ang words ng Ginoo rare, no? Kagbiskan ang vision rare man. Okay? Pero diri mismo si God, no, ang nagtawag kay Samuel. So kung rare ang vision, rare ang word ni God nga i-reveal, syempre hindi gid mo na makilala ang voice ni God. Tama? Alright. Okay, there was, an encounter
when God encounters Samuel, we see a different direction siya kabuhi. And he became intimate with God. So, ano naman ang naging relationship nila? No, we will review in the scripture kung paano ang ila relationship na progress. So, ang intimacy gali is more about, sa ila relationship ha, si Samuel kag si God, it's more about God revealing who He is, His character to Samuel. Di ba kagina hambal naton nga ang isa sa pinaka-importante nga mag-build sa relationship is to know the person you're having relationship with. Tama? So didri, si God mismo, ginarveal niya kay Samuel who He is. His character. Kay bala naton, tanan-tanan nga sa aton, bala naman sa Ginoo. Tama? So biskan magbutig ka pa, wala na sang Ginoo. Biskan hindi ka magtugda, wala na sang Ginoo. 33, didiyat nato nakita ang intimacy gali is knowing who God is. No? It's knowing the character of God. Ang pamangkot ko sa imo, paano mo nakilala si Lord? Do you know Him as only your Savior? Do you know Him nga Lord lang sang imo kabuhi? So dito rin, no, basahon naton who God is sa kabuhi ni Samuel. God is Emmanuel. Verse 19, and Samuel grew and the Lord was with him. Okay, kagbala nato ng Emmanuel is God with us. Okay, so upod gid ni Samuel si God. So ang presensya ni God kaupod ni Samuel. Alright? Hindi lang niya vision, Hindi lang niya si Lord kapakita kay Samuel may vision, Mismong iya, gidya presensya, nagaupod kay Samuel. Grabe ang great shift, no? From rare ang vision, rare ang word ni God nga i-reveal, subong niya, si God ya mismo, gaupod kay Samuel. Hallelujah. Next is verse 19. Amon gapo, no? And the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. So, buto yung tanan nga ginahambal ni Samuel, no, from that time nga na-encounter niya si God, tanan ina, nagatabo. Alright. So, it only confirms nga ang Ginoo, ang iya kaupod, kay tanan nagakatabo. Basahon natin sa Deuteronomy 18 verse 22. Basahon natin. Alright. 18 verse 22. Hambaldari. When a prophet speaks in the name of the Lord, if the word does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You need not be afraid of him. So, dito ginhambal, si Moses, ginhambal niya, nga kung ang propeta speak, nagatugda siya sa pangalan sa Ginoo. So, ginagamit yung pangalan sa Ginoo, no? Samtang ga-prophesy siya. Kung ina nga prophecy, wala nagatuod, hindi siya halin sa Ginoo. Ang pulong na, hindi halin sa Ginoo. So, didri, no? Ginsulat, gidya, tanang na ginahambal ni Samuel, nagatabo. So, butslingon, tawag gid siya sa Ginoo. Ang Ginoo gid ang naga-speak sa iya. So may ara sila nga communication kay God no? All right. Next is a purpose giver nga Ginoo. Wow. Verse 20. And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord. So before yun encounter si God, ano siya? Nag-assist lang sa temple, nag-help lang sa temple. But when he encountered God, may lain nga natabo. Ang purpose niya, ang purpose ni God siya kabuhi, gin-reveal ni God sa iya. So when kita may relationship kay God, i-reveal niya sa ato ng purpose nga agintugan niya kita. And I am praying that all of us, hindi kita mapatay nga wala nato na ubra ang purpose nga sang Ginoo para sa aton.
Alright. So, wala lang ni God gin-reveal, gin-fulfill ya pa. No? Ang iya nga tinutuyo sa kabuhi ni Samuel. So, he is not just a prophet. Ano pagid siya? Kingmaker. No? Kung mapakabasa kita, no? Kingmaker siya. Siya ang nag-anoint kay King Saul, the first king of Israel. And then, kay King David. Alright. So, kung nga itong paminsaron niya is, kung kita Samuel, paminsaron mo lang una-una is, all my days, all my life, giguro, maserve lang ko sa temple. Pero ang panulukan ni Lord sa iya lain, he will be a prophet and he will be a kingmaker. No? Because of that relationship. No, I am praying that we will have that relationship also. Nga kung sa diin, i-reveal yan ni God. No, hindi lang tayo mag-ubra, bilog nga adlaw, pagpupunta sa balay, matulog lang kita, kay kapoy-kapoy na kita. Pero may lain nga ang kabuhi nga niya, ara balayang may tuldok, diya may legacy, kaya bala kung maghalin, magkadto ka na sa langit, no? May legacy ikaw nga mabilin. Alright, sino pagit si God? Anong character ni God nga gin-reveal niya kay Samuel? Omnipresent. Verse 21. And the Lord appeared again at Shiloh. Okay? The Lord appeared again. Mismo siya nag-appear sa Shiloh. Nga man sa una, hindi siya magpakita because Samuel is ara dito. Okay? The man he had relationship with ara dito. That's why he appeared. Okay? Kung pamangkot ko, nag-appear bala continuously si God sa aton life? Or sang time lang nga ginbaton ta siya, no? Amo lang to tapos wala na. Pero di natin nakita, nga Ginoo ya, nga ginatuuhan ta, hindi lang siya ya pakita sa aton one time. Continuous siya ya, nga i-reveal ya ang iya kaugalingan sa aton. Revelation of God through His Word. So verse 21 yapon, for the Lord revealed Himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Ang iya heart of understanding na open na. Because God has opened His heart for the Lord, no? Alright. Personally naman niya, di ba, ang paano kita maging intimate kay God? It is knowing Him, knowing who He is. Sa ako naman personally, ang pinaka-close ko gid nga makambal ko nga mapadayon kuya kay Lord, kinakilala ko siya. He is my Father, no? Nagdako kuya nga wala tatay, no? Pero ang Ginoo, siya gid nagtindog nga tatay para sa akon. And because of that, personal siya mo, no? Personal nga kinahanglanon ko, siya lang nakasatisfy, siya lang nakafulfill, siya lang nakaprovide. And that character niya, ang pagiging tatay niya sa akon, amo nang hindi ko pagbuyan. So praying all of us, no, miara, kaya own mo yung experience who God is in your life. That He is not just your Savior. Yes, all of us, ginakabig, ta siya nga manluluwas naton. Tama? No? Kay kung hindi tungod sa iya, no, ang wala sang redemption ang aton nga kasalanan, okay? And thank you gid kay Lord because of His character nga gina-reveal bala sa aton personally, amo nang makaptan naton. Amen. Kag hindi lang didra, di ba nakita tan progressive ang character ni God nga gina-reveal niya kay Samuel. So, sa lingon, hindi lang siya Savior mo, hindi lang siya Lord mo, may ara, pagidya. Everyday makilala mo ang Ginoo. So, hindi lang Sunday, hindi lang prayer meeting, no, hindi lang kung makabati ikaw testimony sa iban. So, ang aton gid prayer is hindi kita mag-depend sa second-hand faith. Anong second-hand faith? Kay tungod batian mo lang yung gin-testimony niya, gin-testify niya ang kaayos ng Ginoo. So, dra ka lang yung pangapot. Pangamuyon, taya nga kita, gaya mismo, no? Masugata, tayang Diyos, sang kalibutan, ang nagtugas sang kalibutan. Masugata, tagi diyang Ginoo, ya. Kag makambal, kaya,
amo niya ang akon relationship kay Lord. Amo niya ang intimate gaya nga pagkilala ko sa iya. Amen? Kitanan kita, di ba? Balanan ni Lord ang tanan sa aton. So, ang intimacy is Him revealing Himself to us. Okay? Alright, so we will go sa kabataan naman ni Eli. So, kagina, nabasahan natin, no? Sino si Eli? Priest siya. Tama, sang Shiloh. Kag didra man si Samuel nag-serve, no? Sa Shiloh. Alright. We will go sa 1 Samuel, chapter 2, verse 12 to 17. Right, ay naka mo? Alright. Now the sons of Eli were worthless. Drayaw scoundrels, gid ang version. Alright, now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. So sila man, no? Hindi nila kilala ang Diyos. The custom of the priests with the people was that when any man offered sacrifice, the priest servant would come while the meat was boiling with a three-pronged fork in his hand, and he would thrust it into the pan or kettle or cauldron or pot. All that the fork brought up, the priest would take for himself. This is what they did at Shiloh to all the Israelites who came there. Moreover, before the fat was burned, the priest's servant would come and say to the man who was sacrificing, "Give meat for the priest to roast, for he will not accept boiled meat from you, but only raw." And if the man said to him, "Let them burn the fat first, and then take as much as you wish," he would say, "No, you must give it now, and if not, I will take it by force." Thus the sin of the young man was very great in the sight of the Lord, for the man treated the offering of the Lord with contempt. So didri naman, no, isa lang sila ka temple nga ginaserbisyohan, kag didri ha si Hophni and Phinehas, priest sila. Okay? So priest sila, pero ang ila ginaobra is against kay God. Alright? So why we can't have an intimacy with God? Nga hindi kita maka-angkon sang intimacy sang Ginoo. Anong mga intimacy killers? Anong mga gapatay, no, sang intimacy nga na? Una-una, no, arrogance and contempt over reverence. Nadula ang pagtahod sa kung anong dapat balaan para sa Ginoo. Amo nang kululbaan, nga kung wala na kita respeto sa aton nga Diyos. Kag didri nakita naton nga si Hophni and Phinehas, ang hindi dapat nila kaunon, ginakaon nila. Ang hindi dapat nila tandugon, ginatandog nila. Nga manaw, ang offerings, dumudamo ni offerings sa Old Testament, no, before nagpalansang si Jesus sa cross, no, ang mga Jews, they offer, no, para mapatawad ang ilang sala. No? There are burnt offerings, sin offering, fellowship offering, right? And burnt offering na bilog nga body sang i-offer, ang animal nga i-offer, i-ano na siya, isunugo na siya tungang gabi. Alright? Para buwas, no, burnt siya. Managay burnt offering, diba? So iba naman niya, no, may part lang nga sunugon. And ang other portion nga na is for the priest to eat. Okay? Pero ang ginobra, didri, wala pa na fully burn ang fat. Ano ginobra sang ini nga mag-utod? Nagapadala sila sang assistant, kag may dala nga dako nga tinidor, no? Kag sausaw sa ano na? Like kung ano dara ang makuha niya nga parts sang meat, amo na ang ipakaon, no, sa mga priest, which is hindi, no. Kay ang fat amo na gani ang para sa Ginoo. Pero sila amo na ang donamian pa nila kaunon. Alright. Okay. So ang pamangkot din naton sa aton nga life, may mga butang bala nga nadula nagali ang aton pagtaha or pagtahod sa aton nga balaan nga Dios. Na may mga ginaubra kita sa aton kabuhi nga wala ka balong iban pero wala nalipay ang Ginoo sa aton life.
Okay, we have to reevaluate ourselves. Alright? Next is, ano ang nagapatay sa intimacy? Ari ganyan wala relationship, no? Pero, yan no, talang ang role model natin si Hophni and Phinehas. Alright. Number 2 is unrepentant heart. Okay. Unrepentant heart. 22, 1 Samuel 2:22-25. Paano na ito nahambal nga wala sila, no? Pag hinulsol, mayara sila sang unrepentant heart. Now, Eli was very old. So, tigulang na si Eli. So, amo na nga si Hophni and Phinehas, sila na ang priest. Okay, sila nang serve sa temple. And he kept hearing all that his sons were doing to all Israel, and how they lay with the women who were serving at the entrance to the tent of meeting. Oh. So grabe, gali kung ang reverence tabla kay God, nadula. No? Kay hindi lang, wala ka na hadlok o brahon ang hindi dapat. Ano pagid? Ga-commit sila sexual immorality. Sa diin? At the entrance to the tent of meeting. Kulol ba ano? No, sa templo mismo. No, ang ground nyo kung sa daan dapat sacred, dapat holy. Pero no ginaobra nila, because wala na ang fear of God, no, they can do whatever they want. Priest na sila. How much more kita, common people lang, no? Alright. Next is, ang kay Eli naman, turning a blind eye to sin. Pretending not to notice something you are aware of. Okay, so didri ginhambal naton. Babasahan ta liwat. Okay. Now Eli was very old, and he kept hearing all that his sons were doing to all Israel, and how they lay with the women who were serving at the entrance of the tent of meeting. And he said to them, "Why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all these people. No, my sons, it is no good report that I hear the people of the Lord spreading abroad. If someone sins against a man, God will mediate for him. But if someone sins against the Lord, who can intercede for him?" But they would not listen to the voice of their father, for it was the will of the Lord to put them to death. Grabe. Hindi sila mamate, no, sa saway sang ila amay. Grabe na. Grabe gali ka evil lang aton heart, no. Actually amo na ang nature naton. Makasasala gid kita ya. Kag every evil thing pwede ta na maubra. No. We are able to do all evil. Gid no. Kay nga man sang ginkaon nato no ang tree of knowledge, a fruit of knowledge of good and evil. Hindi lang good things, no, but all the evilness. No, balaan naton, kaya na naton ubrahon. No? Blato, nantobi tupad mo doon, basi may murder instinct siya. Alright. So, that's why Jesus came. No? Jesus came because He knows. No, nga, sobra kita ka makasasala. O, biskan pakita mo pa sa kalibutan, nga buot ka, pero sa tubang sa Ginoo, makasasala kita ya. Okay. Alright. Next, amo to, no? Sa 1 Samuel 3:13. Anong ara sa 1 Samuel 3:13? Hambaldari. And I declare to him that I am about to punish his house forever for the iniquity that he knew, because his sons were blaspheming God, and he did not restrain him. Pero ang pamangkot natin, pag ulang natin nabasahan, nga ginsaway ni Eli, ang iya, mga bata. Pero nga ang hambal yan ni Lord ya, ano ka no? The iniquity that he knew because his sons were blaspheming God, and he did not restrain them. So there is something nga gina-require man guro si Lord sa kay Eli, pero ang saway niya is not enough. Okay? Ang saway ni Eli sa mga bata, hindi enough. May ara pagid nga gina-require si Lord. Alright. Did we know, gin-expose man ni Lord ang heart ni Eli
First Samuel 2:29. Hambal diri. Actually, sang pagpadala ni God, sang man of God, amuni ang ginhambal sang man of God. So, butsilingon, halin ini sa Ginoo. Why then do you scorn my sacrifices and my offerings that I commanded for my dwelling, and honor your sons above me by fattening yourselves on the choicest parts of every offering of my people Israel? So, every offering, gidyagali, gakuha sila sang portion, no? Di paano na biyang birth offering, bilog na iya mo? Basi man, no? Kaya diri every offering. Biskan sa burnt offering, no? May gakwa sila nga portion. Alright. Okay. So, didri, gin-expose ni Lord ang heart ni Eli. Ano ko, no? Nga, you honor your sons above me. So, didri gali ang reason, no? Eli honor his sons above sa Ginoo. That is so sad, no? Siguro kay syempre, bala nato, no? Ang mga amay, lapit gida ila mga tagipuson sa ilang mga bata. Tama? Lapit gida yung mga tagipuson. Pero didri, nakita naton nga even your relationship with your sons, dapat mas labaw ang imo nga pagigugma, ang imo kahadlok sa Ginoo, no? Kaysa sa imo mga kabataan. Kung ano man ang nga kind of relationship. Alright? So didri gin-expose ni God ang heart ni Eli. And we know that all of us, kung na-expose ni Lord ang heart na subong, may ara, gidya something nga, wala gidya nahamutan ang Ginoo. Amen? Tama, gid, no? Kagina, amo na ang mga gahinder sa aton to have that intimate relationship with the Lord. And we have to know it now para ma-surrender natin kay Lord. Kaya ang gusto ni God, no, diri nakita natin sa kabuhi ni Samuel, progressive ang pag-reveal ni God sa iya character kay Samuel. No? So sa aton man, ang aton desire is that progressive man ang revelation ni Lord, kung sino siya. No, kung sa akon, is hindi lang siya maging amay sa akon, pero maging provider man siya sa akon, maging healer man siya sa akon. So praying nga sa inyo mismo, may ara ka mo on, no, nga progressive relationship with the Lord. Lord, wala lang nag-stop sang pagbaton mo sa iya. Amen? Dapat daily, ang blame mo tapad mo, daily. Nga tagabugta mo, bala sa tagabugta mo sa aga, ma-excite ka, Lord, sino ka naman subong adlaw na. Miyara kita na ang heart, na tagabugta mo, balang baka, Lord, ano naman ang character nga i-reveal mo sa akon? Or Lord, paano naman ni Lord? Are you excited to wake up in the morning and know who God is sa bilog nga adlaw? Or kung wala ka pa ina sang desire, no, praying gid nga pagpuli nato, no. Amo na brahon ta. Okay? Kasi God actually gusto gid mag-deepen ang relationship natin sa iya, pero kita ang aton mga ginaobra amo na ang gahinder sa iya nga i-reveal iya kaugalingon. Amen? Alright. So, didri pa nato nakita, no, sa 4:18. 4:18. Ay, dalang, karnang na. Alright. Sa 1 Samuel 3:18 gali, 3:18. So Samuel told him everything. Sorry kagina, no, man of God ang nag-speak, no. Subong naman niya, si Samuel, kay nag-speak si God kay Samuel. Tama? So Samuel told him everything and hid nothing from him. And he said, "It is the Lord. Let him do what seems good to him." Hambal ni Eli, no? Sa nabalaan niya bala ang punishment nga ubrahon sa Ginoo sa iya nga house. Ano ba niya? It is the Lord. Kung ano niya gusto, ubrahon ta sa iya kay siya, Ginoo siya. Pero didri bala, lain niya ang heart ni Job, no? Kilala niyo si Job? Yeah. Si Job, no,
manggaranon siya nga tao. And then, every time nga may party, ang iya nga mga kabataan, tagabugtaw niya sa aga. Ang una niya nga ginaubra is to intercede for his children. No? Ang ginubra niya, Lord, kay nagparty-party ako ng mga kabataan, kung anong ila ginubra nga sala, Lord nga wala ka nalipay, Lord patawara sila. No? Ang heart sang amay, nga sa gihapon magahatag sang kaluoy ang Ginoo sa iya mga kabataan. Pero ano yang kahilay? Ha? Sige, kung ano gusto ni Lord. Didri nakita nato, no? No, ang heart sang ginikanan. Biskan ginikanan ka, kag kung wala relationship ang imo nga bata sa Ginoo, dala sa pagluhod, paghibi. Amen? Kay wala imposible sa Ginoo. Amen? Pero ano ginubra ni Eli? Wala. Ginpabayaan niya lang. No? Wow. Alright. Kag didri man nakita naton, sa ginbasa nato sa 29 bala, kagina, and honor your sons above me by fattening yourselves on the choicest parts of every offering of my people Israel. So ginapatambok niyo lang inyo ko galingon. No? The best parts ng meat na muna ilagay na ako, diba? Alright. Kadto kita sa 1 Samuel 4:18. Habal dire. As soon as he mentioned the ark of God, Eli fell over backward from his seat by the side of the gate, and his neck was broken, and he died. For the man was old and heavy. Tambok siya. Okay. Butsalingon, recipient siya sa ginaubraman sa iya mga bata. Pwede man gali no nga do ma-conform ka na lang kay ikaw gali mismo recipient man. Alright. He had judged Israel for 40 years. Pero sa verse 17, ano ang natabuhaw na fell over backward siya, napatay siya. Verse 17 na rin dire, pwede kita ka 17. He who brought the news answered and said, Israel has fled before the Philistines, and there has also been a great defeat among the people. Your two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God has been captured. Ano ang background sinino? May ara sang war. Lumainaway ang Philistines kag Israel. Kagang kinubra, gali may unang away, no, 4,000 men, no, napatay, no, sa side sang Israel. So, ang kinubra sang Israel, dalon tang Ark of Covenant sa aton nga, nga fight, base iya, yan, ni Lord, no? So, that's why, gindala nila ang Ark of Covenant sang nakipag-away sila. Pero ano natabo, mas damo ang napatay that day, and ang Ark of Covenant, capture. Alright. Kag napatay man ang priest, no, si Hophni and Phinehas. As soon as he mentioned the ark of God, no, so paghambal sang messenger, hala, may great defeat nga natabo subong adlaw. Ang imo nga bata, o di ba may next, kama, drama, ang imo nga bata si Hophni and Phinehas napatay, kama, ang Ark of Covenant na capture. Sang pagkabati ya sa Ark of Covenant, didto siya. No? Mas didto, may weight, no? The Ark of God bears weight to him. No? Pero sang napatian niyang ang iya bata nga napatay, wala pa, no? Pero sang nabatian niyang Ark of Covenant na capture, didto siya, na in shock or na in fear, whatever man ang emotions ni Eli that time, nga napatay siya. Okay? No, na ano siya, na he fell backward, iyanak na igo sa and then dead siya. Okay. Next is, ano pagidang intimacy killers? Ang atong dependency and security, hindi sa Ginoo. No, nakita natin sa kabuhi ni Hophni and Phinehas. Because of the title of being priests,
sa Shiloh, no, they thought they can do anything they want. No? Praying nga hindi kita magdepende sa posisyon, sa titulo. Praying nga kita may ara sing kahadlok sa Ginoo nga atong dependency ara sa Ginoo. Alright. So, Hophni and Phinehas was like what described in 2 Timothy 3 verse 1 to 7. So, pwede natin basahon ang 2 Timothy 3 verse 1 to 7. Second Timothy. Okay. Alright, sa time to yan sa time to yan sa Old Testament. Pero subong, para ni sa aton, okay? But understand this, that in the last days, gapati kita nga sa last days na kita. Yes. That there will come times of difficulty. Tama, may mga difficulty kita nga naagyan. Inflation pa lang do, sakit na sa bulsa, no? Alright, for people will be lovers of self, lovers of money, boastful, ano pagid? Arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people, for among them there are those who creep into households and capture weak women burdened with sins and led astray by various passions, always learning and never able to arrive at the knowledge of the truth. Pwede gid gali no that we are learning but never able to arrive sa knowledge sa kabutaran. Okay. Right. Purpose man kay Samuel, no, nga before, di ba? Before, di ba? Before in-encounter si Lord, no? Hindi niya maintindihan ang pulong sa Ginoo or wala na reveal ang word ni God sa iya. So, di dream ang gali, pwede, no? Mag-learn kita, pero hindi ta ma-understand ang pulong sa Ginoo. Having the appearance of godliness. So may form of godliness siya. Pero ginadeny ang power. What's that power? We know that power comes from the Holy Spirit. Nga kaya sa Holy Spirit no mag-transform sa aton. But because no ang iya dependency is sa form lang of godliness, but being religious. No, gasimba lang kita. Pero hinabala nga ang at work sang Holy Spirit sa aton kabuhi, hindi evident. So that what the Word of God says here, having the appearance of godliness. So kabati ka mo na, mayara ka mo na nagsaludayin sa mind mo nga, ay, amo ni siya nga, hindi na mag-think na, amo ni siya nga person, grabe ang iyang, tawag sini, ang mga verses nga gakagawa siya pero nga hindi makita siya kabuhi. No? Nga may pagbago, hindi makita ang prutas ng Espiritu Santo siya. Why? Maybe this is who he is. No? Nga form of godliness lang gali. No? Christian lang sa. No? Gina-declare siya kabuhi, Christian kuya. Pero ang power sang balaan nga espiritu nga mag-transform sa kabuhi niya. Waay makitaan. Okay? Praying gid no nga kung kasimba ta diya bala, no, may at work gid ang Holy Spirit sa aton kabuhi. Hindi lang tayo mamati kay hindi na gusto sang Ginoo nga mamati. Mapauli lang ta dayon hindi. Gusto niya personal relationship with him. Okay? All right. So, I know all of us, no, gusto natin relationship with God like Samuel. Pero most of us, ang ato na reality, kita si Hophni kag si Phinehas. So personally, ano ang ina ang mga butang?
No, nga grabe man nimo hamba, Lord, gusto ta ka makilala. Pero nga wala, ya Lord, how? Tanan na nga religion, nasudlan ko na. Tanan na nga sa Bible, nabasa ko na. No? Pero wala pagbag-usakon. Na, no? Kay wala sang relationship. No? Without relationship, hindi man si Lord deeper nga reveal sang iya character kung sino siya sa imong kabuhi. Okay, importante gid, no? Ang relasyon natin sa Ginoo. So, ang bal ni Paul sa kay Timothy, have nothing to do with such people. No? Have nothing to do with such people. Pero kita ng tao nga na, no? Ano kita? Ang gin-describe man dito, no? Lovers of self, lovers of money, proud kita, arrogant kita. So, busilingon, may ara kita sa kabuhi naton nga nagahinder sa aton. Sa aton nga relationship sa Ginoo. Okay. Alright. Ano ang gina-require sang intimacy? Una-una, gid repentance. No? Di ba ang repentant heart ang may ara si Hophni kag Phinehas? Ang gusto sang Ginoo sa aton, maghinulsol kita sang aton nga sala. Kay hindi siya gihapon ka-penetrate sa aton, no? Nga gusto yata ni, no? Nga ang iya purpose ma-fulfill sa imo nga life. Pero may ara kita sang something sa aton kabuhi. Mga tinago naton, nga balaan naton. O biskan gani unconscious ka, no? Amuin na ang nagahinder kay God nga makipag-relationship sa imo. So ikaw ina makahambal kung ano inang mga butangan na. Kay repentance, no? Ano pagid? Pwede kita desire nga magbalik liwat ang reverence naton kay God, no? Ang aton pagtahod, ang aton respeto sa Ginoo, no? Nga Lord, tudloi ko bi Lord, kay ko sang tigipusoon nga kun magtuon ako sang imo pulong, tudloi ako nga mag-grow ang fear of God sa akon. Agod ngang ini nga mga pulong nimo, no, halungan ko ni, no, kag ubrahon ko ang kung anong gakadapat. Muna sa and submission, no. Hindi lang yung repentance lang Sabi mo balikan isa ka preacher, no. Repenting enough to be forgiven, but not surrendering enough to be transformed. So there is power in surrender. Because when you surrender, you will be transformed. Transformation is easy na lang para kay Lord nga magbuhat sang iya tinutuyo sa imo kabuhi kung i-surrender nimo ang imo kabuhi siya. So mira gid time sa kunya kabuhi ang aga pinakasala ta balahaw. Lord, ari naman ko kapila na ko ni Lord, kapila ko na ni ginpangayuan patawad, pero nagliwat naman, nagbalik naman ko Lord. Sorry gid Lord, no? Kapila ka na maghibi-hibi, kapila ka na magluhod-luhod sa Ginoo. Pero at the back of your mind, mabala ka nga, hindi ko man yapon kaya buhian. Ang ini nga ginobra ko. Na siya. Pero ang gusto sang Ginoo is surrender. No? Ihatag ina. Nabis ka ng mind mo, wala nga, hindi ko ni kaya. Ihatag sa Ginoo. Okay? May arta story niya, hindi niya halin sa Bible. May ara isa ka manggaranon, no? Kag may ara siya nga pulo ka kwarto sa iya balay. O grabe ba namin. Mansyon na no? Mansyon. So may pulo siya ka kwarto sa iya balay. Kag isa ka gabi, may nanoktok sa pertahan niya. May nanoktok. Pagbukas niya, sino yan? Sino yan? Can you guess? Si Jesus. Hello, si Jesus. Gali, ikaw, Jesus. Lakat ni Lord, you're very, invited ka gid sa akon balay, magsulod sa akon balay. Kag gusto ko gid makipag-istorya sa imo, kay batian ta lang kaya mo. Permi ko lang yan nabatian about si mo, pero subong kayari ka dari, may istorya ta Lord. Tapos amo to nag-istoryahanay sila, no? Tapos gabi na, nagabot ang gabi na gid. Be Lord, pwede ka gid diri katulog, Lord.
No, hindi ka na yung maglakat. Tulog ka diyan, nay. So, gintagaan niya, yabi, si God, si Jesus. So, si Jesus man yan, nagkadto sa kwarto, nagtulog. Okay. And then, sang midnight, may nanuktok, liwat. Sa pagbukas niya, sinoyhan. Pagbukas niya, ginsarado niya yung sigida. Nga anong nakita niya? Si Satan. Sino man gusto magbaton kay Satan? Hindi kuya, no? Pero alam-alam si Satanas, nga manhaw. Ang iya tiil, ginbalabag niya sa pertahan. Tinakasulod, gid saya, kay mas kusog si Satanas kaysa sa tao. No? Kag bilog nga gabi, bilog nga kaagahon, gintorture ni Satan ang ina nga tao. Pagkaaga, naglakat man ni si Satanas. Karon, nagpanaog si Jesus. Story lang niya. Nagpanaog si Jesus. Hambal siyang tao, Jesus, diin ikaw. Una, diin ikaw, Jesus. Bilog nga gabi, gintorture ako ni Satanas. Una, hambal ya, tulog ako, di ba? Ginpatulog mo ko. Nabaya. Bayati, sige, Lord. Amo ni Lord, ubrahon naton. Ay, hindi si Jesus, kali na gano. Si Jesus, kali nag-offer. Sige, amo ni ubrahon ta. Ihatag mo sa akon ang tanan nga yabis ng imo balay. No? Amo lang nayambal ni Lord. Although guest mo lang ko, pero pwede mo ihatag ang yabis sa imo nga balay sa akon. Balya. Amo na lang ni Lord ubrahon ta, bo, nag-negotiate pa siya. 50-50 ta, Lord. May 5 ka kwarto sa babaw, may 5 ka kwarto sa dalom. Ang bilog nga second floor, imo na, Lord. Pwede ka daw. Pag gusto ka daw, nubrahon mo. Okay. Karon, naggabi na. May nanoktok liwat. Pag sinaliwatan si Satan gyapon. Kaso mas kusog si Satan, pagbukas pa lang, diretsyo na sa sulod. Okay? Kag bilog nga kagahon, gintorture niya ang ina nga tao. Pagkaaga, naghalin naman si Jesus ang naog naman. Biya Jesus, way kagidya kabati ako ng mga singgit, ya? Kapoy-kapoy ko, Lord. Grabe yung tawag, Lord, mga pilas ko, Lord, oh. Hambal ni Jesus, guest mo lang ko, tapos sa bilog mo lang ko nga second floor ni mo, gintagaan access. Ano ba yan? Kaya tagbulatanan yabi sa akon. Biya, Lord, galing Lord, may isa di ka kwarto ako, na ya Lord, kag nahuya ako nga ipakita si mo. Kay kung niya, tagal si mo, tanan, basi mo balaan mong arasa mo ng kwarto. Muna. Bete, sige So si Jesus, ano man siya ya? Gentleman man siya ya. Wala siya pamilit. Sige So 9 keys, 9 nga yabe, ang ara kay Jesus. No, bilog nga gabi naman, may nanoktok naman. May nanoktok naman. Kagbalaan na ni Satan, Satan. Isang tao nga, si Satan ato. Pero kaso, tungod sa experience sa kay Satan, di ba may stronghold na? Ang iya kamot, no? Nagbukas sang pertahan kag nakasulod si Satan. Kag bilog nga adlaw gihapon. Bilog nga kaagahon, gin-torture siya ni Satan. Pagkaaga naglakat si Satan, si Jesus nagwa siya kwarto. Grabe na wawaw isang ini nga tao. Lord, diin ka Lord man. 9 na kaya bisang akon balay yatag ko mo. Wala mo gid nabatian ang akon tingog. Muna. Habal ni Jesus. Dali lang gid. Guest ako di diri ha, bisita ako. No, hindi ako tag-iya sang balay. Dapat ikaw ang ma-protect sa akon kung may mga kaltabo, no? Tagbala sa akon nabilin mo nga yabi. So galalain na ang ina nga tao. Kay balaan niya, may mga sekreto siya sa ina nga kwarto nga pwede makita ni Jesus. Pero kay tungod nga nakapoy na siya sa pag-torment ni Satan sa iya, ginhatag niya ang yabi. Alright, so tanan nga yabi kay Jesus. Karon may nanoktok. Naman, nagrabe na consecutive nga nights. Kakapoy mo na, Lord man, no? Kakapoy.
Di ba kay grabe ng stronghold ni Satan sa iya. So, ang iya nga is mabukas liwat. Pero may nagtapik sa iya. Pagamoy na si Jesus. Baya, ako nang tagiyas ang balay nga ni. Ako mabukas. Balay Jesus. Pagbukas niya, si Satan ang nakibot. Ay, lain ko gali nga balay. Sige lang Oo na. So, nagilakat siya. So, didri, nakita nato, kung may foothold si Satan sa kabuhi naton, kung may butang kita nga wala na surrender sa Ginoo, pwede kita libalik-baliko ni Satanas. Amen? That's why there is power in surrender. No? Kag ang surrender, pinaka-importante na siya nga parte para ang intimacy naton sa Ginoo ma-establish. Amen? So pamangkot ko, may ara bala sa aton kabuhi nga wala pagyapon nato na surrender kay Lord. No? May ara pagyapon wala mga sala nga ikaw lang nakahibalo. No? Kung magsulod ka na sa imo kwarto, no? Ikaw na lang kabalo sang mga ginaubra nimo. Muna siya. You know what? Ining adlaw gapati ko nga gindala ka din ni Lord. Agod nga magnumbalik ikaw kay Lord. Amen? Hindi kita maging parihos kay Hophni kag Phinehas nga sang nakabati sila sang saway sang ila amay, wala sila namati. No? Mas ginapadayon nila ubra ang ila gusto rahon. So anong ang judgment nga ginambal ni Lord sa ila? No? Wala na sang sacrifices. Wala na sang offerings. Patay na lang gidya, kamatayo na lang gid nila. So hopefully nga when there's still time, when God give us chances to repent, kabay pang heart naton hindi maging maging stone bala, no? Lord, sorry Lord ha. Na. Dugay na ko nga, abi ko okay lang ko, kay gasimbaman ko, pero hindi gali, may gina-require ka sa akon nga wala ko gyapon ginubra. That's why hindi ko ma-overcome mga muni nga mga butang. No? That's why nga, kung may trigger points, gabalik ang torment, gabalik ang torture ni Satanas sa akon. Ay si Satanas, ginasaya mo, accuser, ginasaya mo, ipa-remember niya sa imo, ang imo sala sang years ago. Pero kung wala ikaw relationship kay Lord, hindi mo balaan ang kamatuoran sang Ginoo, wala ikaw, sang panaming sa iya. Kumbaga sword of the Spirit, kinanglanan naton ang espada sa aton espiritu. We need the armor of God, but we cannot wear the armor of God when we don't know that there's an armor of God sa atin, available sa atin. So we need to know the Word of God. Okay? And praying, hindi lang tayo magbasa, Hindi lang nabasa mo na ang from start to end, why pagyapon understanding, hindi mo gyapon maintindihan. Praying that the Holy Spirit will gonna reveal who Jesus is through the Word of God. Amen? Alright, so didrino, without submission and complete surrender, transformation is not whole. No, hindi whole ang transformation kung hindi complete ang imo surrender. Amen? Submission and surrender. So ano ang resulta sa intimacy intimacy with God sa 2 Corinthians 3 verse 2 to 3. 2 Corinthians 3 verse 2. Sulatin ni Paul sa Corinth You yourselves are our letter of recommendation. Wow, si Paul yung nagsulat sa mga Corinth. Written in our hearts to be known and read by all. And you show that you are a letter from Christ delivered by us,
written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. So didrino, because of the Holy Spirit at work in us, plus intimacy with God, naging ang aton testimony, naging yourselves are a letter of recommendation written on our hearts to be known and read by all. Ang testimony sang imo kabuhi, Kumbaga sa Revelation nga you have overcome the enemy. Sinong enemy natin? Si Satan. You have overcome the enemy by the blood of the Lamb and the word of your testimony. So, ang dugo ni Kristo kag ang testimony nimo. Ang testimony sang imo kabuhi. Amo ina ang makaperdi kay Satanas. Pero hindi kita makatubang sa Ginoo nga may testimony. Kung end na sang kabuhi natin kamutubang kita. Kung wala kita, kung wala natin gin-nurture ang relationship natin kay Lord samtang ali kita sa kalibutan. Okay. An intimate and progressive relationship, not seasonal, not momentarily, not second-hand. Kagdidri, may 2 minutes pa ma-share lang ko nga what you do in the secret place will expose you in the public. Intimacy is not a verbal confession. It is a deep connection that is nurtured continuously. Okay? So mayara kita nga mga sample, pares kay Moses. Sang nagkuha siya sang 10 commandments, sa Mount Sinai. Pagpanaog niya, anong iya tsura? Grabe ang sanag. It only reveals nga na-meet niya ang Ginoo sa Mount Sinai. And the glory of God ara paghihapon. Biskan nag-live siya sa Mount Sinai. Ang ginubra sang mga tao, or si Moses mismo, kintabunan niya iya nga face. Kay grabe kasanag ang guya ni Moses. Second, ang kay Abraham. Sa Abraham naman, ginakabig siya ni God nga abiyan niya. Nga manhaw, sang time nga, bago si God sang iya judgment sa Sodom kag Gomorrah, nakapagkita siya anay kay Abraham. Nga manhaw, kay may relative si Abraham nga ara sa lugar nga anho niya sang judgment. Okay, si Lot, tama? Nakipagkita siya kay Abraham, kagambal ni God kay Abraham. Ambal ni God sa iya self mismo, taguon ko ni kay Abraham. Grabe si God pa na sa Genesis 18 verse 16 to 21. Basahon ko lang. Genesis 18 verse 16 to 21. Ambal dere. Then the man set out from there, upod ni God, ang angels, naguna sila. And they looked down towards Sodom, and Abraham went with them to set them on their way. The Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I have chosen him, that he may command his children his amanasya." Alright, ang balya, shall I hide from Abraham what I am about to do? Ang pamangkot, ano ka intimate ang relationship ni God kay Abraham, nga makaamuna iya si God kay Abraham. Nga hindi niya pag i-hide ang iya obrahon sa Sodom kag Gomorrah. And that, sang gin-share niya kay Abraham, nag-negotiate si Abraham sa iya. Nga naka-negotiate si Abraham kay Lord, how nakita naton nga may deep connection sila nga daw. May relationship sila. Nga pwede ang tao maka-negotiate sa Ginoo mismo. Kaginabaton man sa Ginoo ang
pag-negotiate saya ni Abraham. Wow. Lord ka namin, isang ng relationship. Alright. Pero diri, no, ang last ko lang ay share sa Acts 19 verse 11 to 20. Last na siya ha, Acts 19 verse 11 to 20. Hambal diri? And God was doing ordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. 7 sons of a Jewish high priest named Sceva were doing this. But the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? Wow. Even the evil spirits, even ang demonyo, balaan niya kung may relationship ka kay Lord. Si Jesus, kilala ko. Kaya balila, in the name, in Jesus' name, whom Paul preaches. No? Gina-rebuke nila ang demon, pero nasabat sila sa demonyo. Si Jesus, kilala ko. Si Paul, kilala ko. Sino kamuya? So, natabo sa ila. And the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and overpowered them, so that they fled out of that house naked and wounded. So, ang ina nga, malaot kang espiritu nag-ano sa ila. No? Nag-devour sa ila. No? Kay tungod, balaan nila kung ikaw may ara relationship kay Lord. Kung ano ikaw sa imo nga private life, ma-expose ginaya. Mas ka na mo katago. No, didiri nakita nato, no? Ginagamit nila ang ala ni Jesus. No? Pero balaan sang demonyo nga hindi sila, no? Wala sila relationship kay Lord. Alright. So, can we all stand? Kag ma-pray kita. Pwede ko si Pastor Jake, pwede ka. I think sa mga highlights ng message ni Pastor Pao this morning was about when she mentioned ang 2 Timothy chapter 3 verse 5, which it says, having the appearance of godliness but denying its power. Kaghambal dira, avoid such people. Paul was actually warning Timothy about the last days when many will appear religious outwardly but lack true transformation inwardly. Amen. They have this form of godliness outside. They're religious people who are also active in the church, and appearance sometimes may be deceiving. Pero ang ginhambal dira is denying its power. It means rejecting the Holy Spirit, conviction to transform our hearts. And then Pastor Pao mentioned about repentance. No? Kung ang ining mensahe minister sa atong mga tigipusoon, the Lord is
He honors and He welcomes us when we repent to Him. We may be present in church and appear to be religious and merely doing, the routines, but if these things does not transform the inner man, then of what essence ang pagiging isa ka Kristohanon? And then hambadara lacking transformation. Transformation that leads to repentance and obedience sa pulong gid sang Ginoo is what matters. Amen. Ang Ginoo nagapakighambal gid sa aton. Kaya hambal diri sa 2 Timothy, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty. Kag ini nga difficulties does not only in terms or matters of finances, but more likely difficulty pagidya sang aton tagipusoon nga hindi pagkikita willing mag-live sang life of surrender to God. Nga when we say we want clarity or direction sa atong kabuhi and then God reveals to us, that's why ang pag-rebuke sang Lord kay Eli, no? Matters, and most importantly, when we become intimate with God, He reveals to us those areas sa atong kabuhi nga wala pagid ang Diyos nagahari. Ang lordship in terms of being directed to God's leading and His ownership and increase of government sa aton kabuhi. Amen. I believe nga ang Ginoo gid nagapakighambal sa aton and He wants His people to be drawn to Him. Kaya ang Lord, He will never drive away people kung gapalapit siya sa ila. And this is why when we come in an attitude of repentance, not just being sorry for what we did, it's not repentance. Repentance requires complete turn away from sin and to live a life of godliness is what God requires. Madamo sa aton, may mga excuses kita nga, Lord, di ko fit, kay damo ko amo ni. But at the end of the day, when we are at the end of the rope sa atong kabuhi, then we face God and we can look back at gali, Lord, ang mga excuses ko wouldn't matter anymore. But God, what is speaking to us today is to live a life of complete surrender. Because when we become intimate with God, just as Jesus mentioned when He prayed, not my will, Lord, but yours. Amen. Can we just lift our hands this morning and assess our hearts? We may have that form of godliness, but we love ourselves more than God. We may have that form of godliness, but we have become people who are proud and grateful and unholy. We may become godly, but we resist correction or rebuke. Or we may appear to be godly, but use faith for appearance and not surrender. And the truth is, external spirituality without internal change is empty and it is dangerous. This is why we may have that form of godliness and yet denying its power kag wala nagdala sang true transformation sa aton kabuhi. And that is why ang ininga context rightfully says, avoid such people.
Hallelujah. We need to be drawn closer to God. And in the areas where God reveals those draws, moments nga hindi pa naka-please sa Lord, when we become nearer to the light, all the more that we are being exposed to who we are, hindi kita magkakulba. But rather, ang aton nga response will be, Lord, amo pa ko ni gali, Lord, kahigo sa imo, patawara ko, Lord, gaya ko sa tagipusoon. Kaangay kay David, he repented. That's why he was called a man after God's own heart, and he was pursuing God. Just like a deer that pants for water, he cannot afford to live life without God on his side. Hallelujah. This may be the message for you, full gospel. But as we draw closer to God, ang tanan mga imposible, ang tanan naton yung mga selfish desires, and even moments where we are not willing to say yes completely to God and not to let go of those things that hinders us sa atong panglakaton subong, God is inviting you to come. God is calling you to repent. God is calling you to just draw near, because His Word says, I will never drive away those who call upon me and those who draw near to me. Our God is loving and patient, and He is a God who forgives us. Amen. Salamat, gid Ginoo. Salamat, Lord, sang pulong mo. And as we, Lord, check our hearts, do we really practice Christianity? Or do we really live like Christ? Or is my faith shaping my character or just my schedules? Or do I really rely on habits? Or on only the Holy Spirit's power? Lord, deliver us from empty religion. Practices that we may appear we are religious, but on the inward, on the inside, we are empty. Lord, we do not want a form without power, words without life, or faith without obedience, but transform us by your Holy Spirit. As our hands are lifted up, saying, Lord, we surrender to the work that you have started in our lives, O God. You are God who will be faithful to complete it. Lord, we hold on to those promises so that our lives will reflect true godliness. Our lives, oh God, as we speak, will bring hope, will bring, Lord God, conviction, and will bring, oh God, assurance and life to people we meet and we minister to. Lord, help us to be that kind of church who is intimate, oh God, for you. A church that truly loves you more than ourselves, oh God. Forgive us, Lord. We need the power of the Holy Spirit, oh, to live, Lord, and yield according to your purposes and your plans over our lives. Because, Lord, ikaw lang yun ang nagamatter. As you direct us, oh Lord, even this year, 2026, more of you and less of us. More of your purposes and not ours. More of you, oh God, in terms of our word journey. Lord, more of you, oh God, and less of our agenda. Forgive us if we have become busy, even in the ministry, and yet we neglect our own personal ministry with you. Oh, forgive us, Lord, if we have become so busy of the so-called church, and yet we forget our own altar. Forgive us, Lord. Help us to go back to the foot of the cross where we become broken, oh God, and say, Lord, have your way and not ours. As we lift our hands and say, Lord God, your will be done.
Not our will, but yours, O God. When Jesus, O God, lifted his hands and he prayed to the Father, despite all these trials and temptations and, Lord, anything that clutters, oh God, the mind, when he surrendered to the will of the Father, peace comes as he obeyed you, because you are his Father. Lord, today you are our Father as we declare, Abba, you know us from the inside out. You know us from the beginning until the end of time, Lord. You know us, and you know the very numbers of our hair. We cannot, Lord, hide anything from you. We lay bare before you, but we, oh God, pray that you would teach us how to obey you every day, to live a life of surrender to you, oh God. Thank you. Thank you. Thank you for forgiving us and for the unconditional love that paves the way, God. Yes, we choose to go back to you. Salamat gid Ginoo. May the Lord God bless you and keep you. Keep his face to shine upon you as you declare him Lord over your life. May his governance increase over your life. May the peace of God that passeth all understanding will guard your steps as you obey him day to day, that would bring joy and glory to God. And may his peace be yours, because you know that he is with you every step of the way. In Jesus' name we pray. Amen and amen. For those of you who've come for the first time, we would like really to meet you and pray and connect with you. Please stay with us.